Baba to Rama, he has never bent down in front of anyone. आणि लोकांची चिंतपा गरज हे न्यूजाचो न्हू. Will Rama make such a statement? हे चिंतपा गरज आख्खे गोंयचे पर्जेन. Will Rama let the news be projected in a wrong manner? Chal, assume. But do you all think that Rama will bend down? Rama मरे तो आज पर्यंत हुंचे पॉलिटिकल लिडरांक बँड डावन जावना, जो आज पर्यंत कसले इश्यूज कॉम्प्रोमाइज करूना, ते एक लास्ट मोमेंट एसोले स्टेटमेंटाचे बँड डावन जायन कॉम्प्रोमाइज करपा रामा. इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. सो लोकांनी हे चिंतूं जाय. दिस इज अ फॉल्स प्रोपगंडा, मॅन्युप्युलेटेड न्यूज. फिडॉल आयज जे रामा कानकोणकरचे स्टेटमेंटाक लागून कांयशे व्हायरल पोस्ट जाले. ही इज अ फेलो एक्टिविस्ट एंड युअर फ्रेंड. कितें दिसता असले स्टेटमेंट येवप आनी ह्या टायमार येवप कितें म्हणपाचें? सो तुमी मिडियान आमकां एन मुमेंट यू कूड से लास्ट मुमेंटाचे जावं खंयचेय गोचे टायमार जावं सदां तुमी आमकां पावलोले आहात. Said and gone what has happened in the past, but this was a critical situation wherein Rama needed it at that point of time. And tumi media being the fourth pillar of democracy, you all have projected it in front of people, got this news highlighted everywhere, all over, not only over Goa but internationally. So आमकां एक मिडियाचे म्हणटा तो विश्वास आसोता. आतां एसो मोमेंटाचेरू मिडियानू कितें सारकें तें प्रोजेक्ट करपा जालो. आतां दीस मॉर्निंग वेन आय सॉ that particular news on social media, particular social medias which are there, they have projected it in a wrong manner. रामाचे स्टेटमेंट तेसोले कांयच ना. आजसून देखून हांव म्हणटा वी नीड द मास्टर माइंड. वी स्टील आर वेटिंग फॉर द मास्टर माइंड. We are still waiting for Rama's justice, and this is not going to stop. ते मिडियान 2-3 मिडिया हाय जे प्रोजेक्ट केलो हा ते, बट हिंगा 2-3 मिडिया लागून दुसरे मिडिया हाय तेंगेले नाव पेडे जावपा शिरपणा, बिकॉज दे हॅव स्टूड बाय रामा. Not just because 2-3 medias are giving some false information or putting false allegations जावं कितें रॉंग जे जाता ते प्रोजेक्ट रॉंग केले म्हणून उरलोले 10 म्हणयाचे नाव पेडे जावपा शिरपणा न्हू. कित्याक हें कोणें कितें मॅन्युप्युलेट कोर म्हूण सांगला आसतलें. इट्स प्रिटी ऑब्वियस. कित्याक इतले टायम जेन्ना मिडियान दाखयलां कितें रॉंग जाता तें आनी लोकां मुखार हाडलां, आख्खो लोक जो गोंयकार आहा तो भायर सरलो रामाचे जस्टीस दिवपाक. आयज पर्यंत म्हाका सांगाय खंयचे मिडियानू wrong projection is corona, but all of a sudden today when people are coming out doing candlelight protest for Rama's justice, all of the opposition leaders came out asking to give justice to Rama. Eyes amcher kesi पळोल्यो हाय and we are ready for it. It is not that amche case पळ म्हण आम back out जातोली म्हण. No, all this ruling are wolves in sheep clothing. हे लोकांक जाड जावपा जाय. सो आमी तेंचे उतरांचेर आमी बॅकआउट जावपा ना. ही भिरांत मरे तुम आनी कोणाकूच दाखय. हे केसी लागून मरे तुम चिंतना काय आम बॅकआउट जातोली म्हणून. आनी बाबा तो रामा, ही हॅज नेवर बँड डावन इन फ्रंट ऑफ एनीवन. आनी लोकांक चिंतपा गरज हे न्यूजाचो न्हू. वील रामा मेक सच अ स्टेटमेंट? हे चिंतपा गरज आख्खे गोंयचे पर्जेन. Will Rama let the news be projected in a wrong manner? Chal, assume. But do you all think that Rama will bend down? Rama मरे तो आज पर्यंत हुंचे पॉलिटिकल लिडरांक बँड डावन जावना, जो आज पर्यंत कसले इश्यूज कॉम्प्रोमाइज करूना, ते एक लास्ट मोमेंट एसोले स्टेटमेंटाचे बँड डावन जायन कॉम्प्रोमाइज करपा रामा. It's a big question mark. So लोकांनी हे चिंतूं जाय. This is a false propaganda,
मॅन्युप्लेटेड न्यूज हो विश्वास जो आमकां न्हू तुमचेर आहा चोय कित्याक आमी एज अ सोशल एक्टिविस्ट कितें कोत्ताय यू ऑल आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी and every individual over here in Goa has the democratic right all over India to talk what they feel and not, but that should not be manipulated and shown to people. Till day we are fighting for Rama's justice. We are going to fight tomorrow and onward too. Aki goinchi porza Rama barbor ha, ami activist barabor hai, amche काम चालू ha to give justice for Rama, and that is going to continue. We are not going to compromise on this situation, and moreover we want the mastermind to be arrested and be behind the bars, and we are going to fight for it. Rama is not going to bend down. This entire news is false, manipulated. That's it. And I'm going to porche sangota eso news ake please don't fall a prey. And new channelankui sangota sogla please एसोले न्यूज दाखोय नाकाय जे लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाताय, आमचेय सेंटिमेंट हर्ट जाताय, जेन्ना तुमी कितें रॉंग प्रोजेक्ट कोत्ताय. आमकां तुमचेर विश्वास आहा, आख्खे गोंयचे परजे तुमचेर विश्वास आहा. सो नॉट एट द लास्ट मोमेंट एटलिस्ट बिकॉज वी आर स्टील इन अ प्रोसेस. तुमी जाणाय मरे सकाळी राती कोडे सायन्सा आमी सकाळ भायर सोदताय, कितल्या रातीको पावताय. आमी सगळे एक्टिविस्ट आमकां खबर देखून आसता, फॅमिलीज फोन मारताय खबर देखून आसता, आमी खूंय आसताय खूंय नाय ती. आनी तुमी एशको न्यूज प्रोजेक्ट करप म्हणल्यार तो विश्वास घातेसल मरे. तुमचेर एक विश्वास आहा तो दोराय मरे. हां तुम्ही रामाक प्रोजेक्ट केलोले, बट एक दोन न्यूज चॅनल जे आहाय तेंची पोटां हेजेरूच बोत्ताय. एसो न्यूज मॅनिपुलेट करून पोट बोत्ताय. बट जस्ट बिकॉज एक दोन न्यूज चॅनला लागून उरलो न्यूज चॅनलांक गेले नांव पेडे जावपाशीर पडना. आनी डोंट मॅनिपुलेट स्टोरीज एंड पुट ऑन द मिडिया. हो विश्वासघात करून नाकाय गोंयकारां बारबर. थँक्यू. आयज सकाळी हे न्यूज पळयलो आमी हेचेर प्रिंट मिडियाचेर आनी सोशल मिडियाचेर येयलो. फोनार फोन. आतां आमी हें चिंतलें पुलीस स्टेशनाचेर वयपाचें आनी ते कडेन विचारपाचें बाबा हो न्यूज तुमी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटीज आहा जे एसपीन आपणाचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें दिवपाचो आहा पळय तो मिडिया इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जाली और पुलिसांक सायडलायट करून हो आमी क्वेश्चन केलो. जेन्ना रामाच्या बायले कडेन विचारलें ती फुड्यान आसली पळय तें की बाबा स्टेटमेंट हो तें रडोन सांगूंक लागलें की हो स्टेटमेंट ना हो टर्न परतून ऑपोजीट हें स्टेटमेंट केला म्हणून. सो हो ऑपोजीट स्टेटमेंट केला म्हणून हें आतां ह्या की हांकां हें आहा पळय तें मिडियांक पळय आहा सगळे न्हू उरलेले सगळ्यांनी सपोर्टीव आहा हे कितें प्रोजेक्ट करूंक कोत्तात तें एक प्रश्न पडला. सेम केस हे कॅरेक्टर एसॅसिनेशन करून फादर बिस्माकाचें पळय हें जाल्लें त्याच परिस्थितींत ह्या हेचेर पळय तें दिसता. सो हो आतां कॅरेक्टर एसॅसिनेशन करून म्हणजे योग आपण हे दाखोवपाक कोत्तात बाबा हो फॉल्टी आहा रामा फॉल्टी आहा. मेन कॉज म्हणटा पळय तो आमचो हे एटॅक कित्याक जाला, एटॅक कसो जाला, डे लायट एटॅक जाला तेजेर एम्फसायज करना. पुलिसीक बायपास करून हो एटॅक जाला पळय तेजेर काडनात, वयल्यान किचड उडयतात विक्टिमाचेर. सो हे मिडिया आयज सगळ्यात न्हू हे तीन येयला पळय तेजेरूच हांव हें कोत्ता. हेणी बाबा एक पॉझिटीव दाखोवपाचो आसा तर नॅगेटीव दाखयता विक्टिमाम करून कितें हासील करूंक जाता गोंया सांबाळपाचें ओ गोंया भायर घालपाचें पळय तें दिसता. ताका लागून हांव एक म्हजो रिक्वेस्ट ह्या मिडिया कडेन येतले गोंयान म्हणटात आमी शिंकलेले आहात 100% लिटरसी आहा. मिडियाक सगळे वखतात बाबा तुमी कोणाच्यान कितें दाखोवपाचें आमी अनपड ना. ताका लागून चतुर राबात हें करात. आनी काल हांवें म्हज्या हितूनय सांगलेलें हें जायते आतां रामान स्टेटमेंट दिलो म्हणून तें नॅगेटीव जावपाक हें कोत्तलें म्हणून आनी फॉरेस्ट तर आयज सकाळीं पळयतालें तें जालां. सो एक रिक्वेस्ट येतले गोंयान सिंकलेली स्टेट आहा सिंकलेर हात मनीस आहा येतले फॉल्स एलिगेशन आनी फॉल्स स्टेटमेंट प्लीज दिनात. अनलेस अँड अंटील ऑथॉरिटीन तें पळय दिलो तेन्ना आमी पळोवपाचें बाबा इन्वेस्टिगेशन कितें जालां पळय तें इतलेंच म्हजें. गुड आफ्टरनून. आयज आमी पुलीस स्टेशनार येयल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज 4th October, the same day where Amit Shah is coming to Goa. And today morning itself there was a news that has been circulated by certain media channels saying Rama Kankondkar has said
that the so-called attack done by these people were due to some past enmity and not this whole thing that he is doing for our Goa. Rama Kankonkar, who is an activist who was fighting for all the rights of the Goans, while attacking him, they used certain words, terms, and on the other side, these media channels have the audacity to represent false information. These media channels should apologize. Why? For spreading misinformation. Who gave you all the right to give out information which is not true? Irrespective if it is true or false, the thing that cannot be out, which is confidential, how are y'all putting out? Are y'all saying y'all have direct connections to the police, like what Rama had just told 2 days before when you had got attacked? Media, y'all apologize first, better, or we as youths, activists, and all the citizens will see to it that we get our democratic right back. Thank you so much. Rama Kankonkar needs justice, and we will fight till our end to get justice for him. Thank you so much.